जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आज श्रीमद् भगवत गीतार 18तम पृष्ठार जो लेखा अच्छी सनातन धर्म कौन से विषय रे निजे जानिबी आपण मानक भी पढ़ाई कि शुणेबी आपण मानक जदि भल लगिबो कमेंट करके बतेबे। देखो ये अच्छी लेखा है श्रीमद् भगवत गीता मो पाखे गोटे अच्छी बहीटा अच्छी मो पाखे ए बहीर 18तम पृष्ठार लेखा अच्छी इंग्राजी शब्द रिलीजियन एवं सनातन धर्म मध्य अल्प पार्थक्य अच्छी। इंग्राजी शब्दर अर्थ रिलीजियन और सनातन धर्म मध्य अल्प पार्थक्य अच्छी। रिलीजियन विश्वास कथा कहे एवं विश्वास परिवर्तन होई पारे। कौन से व्यक्तिर एक निर्दिष्ट विधि रे विश्वास थाई पारे एवं तांकर से विश्वास परिवर्तन होई पारे और से अन्य विधि रे विश्वास बा आस्था स्थापन करि पारे। किंतु सनातन धर्म कहिले एपरि एक शाश्वत कर्म को बुझाए जार कौनसी प्रकार परिवर्तन होई परिबो नाही। ताले एठी स्पष्ट भाव रे श्रीमद् भगवत गीतार 18 पृष्ठारे जो अच्छी सनातन धर्म विषय रे ये लिखा है इंग्राजी शब्द रिलीजियन। रिलीजियन रो अर्थ हो विश्वास जेटा कि विश्वासटा सब बड़े स्थायी नुह परिवर्तनशील। आउ सनातन जो धर्म लिखाई सीटा लिखाई शाश्वत आउ चिरस्थायी। तामाने रिलीजियन और सनातन धर्म मध्य पार्थक्य या जे ये चिरस्थायी से हूँ चिरस्थायी नुह। ये उदाहरण देकी भी बुझा जाइए जे जलरू तरलता को काढ़ी निया जाई परिबो नाही किंबा उत्ताप को अग्नि काढ़ी निया जाई परिबो नाही। तामाने सेगुड़ा हूँ चिरस्थायी अर्थात जेटा चिरस्थायी सेटा सनातन धर्म। जेटा चिरस्थायी नुहे विश्वास विश्वास सब बड़ा चिरस्थायी रुहे नहीं परिवर्तन हुए। आज गोटे कथा मन को पाइला सीटा मोर विश्वास है पुणी 2 दिन पर आउ गोटे किसी कथा मन को पाइला सीटा मोर विश्वास है तो ये विश्वास बदली गला। तो विश्वास जेठी बदली जाए सीटा रिलीजियन आउ जेटा विश्वास बदले नहीं चिरस्थायी शाश्वत जन्मरू आरंभ सीटा हूँ सनातन धर्म। माने मु जन्म है मो जन्म बेलू मो जहाँ सांगर परिचित होगी आसटा हूँ सनातन धर्म। जमती ये उदाहरण देकी बुझेले जलरू जमती तार तरलता को काढ़ी नहीं पारिबानी कि अग्निर उत्ताप को आम कमे पारिबा नहीं कि बंद करि पारिबा नहीं। ठीक से परी सनातन जीवर सनातन धर्म को जीव ठारू काढ़ी निया जाई पारिबो नहीं। सनातन धर्म को जीव पाखरू ता जे माने सनातन धर्म रो जीव सनातन धर्म को जीव ठारू काढ़ी निया जाई परिबो नाही। सनातन धर्म जीव सह शाश्वत भाव जड़ित। तेणु आंबे माने जेतेबेले सनातन धर्म कथा कहू सेतेबेले श्री रामानुजाचार्य मत अनुजाई यहाँ ग्रहण करने को हेबो जे यार आदि नाही कि अंत नाही। ताले सनातन धर्म को आमे जदि जानिबा ताले से रामानुजाचार्य जो तांकरी मत अनुसार आमे जानिबा कि से मान कहिसेंती जे सनातन धर्मर आदि नाही कि अंत नाही। एटा श्री रामानुजाचार्य को मत अनुजाई कहा जाए सनातन धर्मर आदि नाही कि अंत नाही। एटा एकदम चिरस्थायी जार आदि नाही कि अंत नहीं से कदापि सांप्रदायिक होई न पारे। ताले जो जिनिसर आदि नाही कि अंत नहीं सीटा हूँ केबे सांप्रदायिक नुह कारण यहाँ को कौन सी सीमा द्वारा आबद्ध करि हबो नहीं। जोटा सांप्रदायिक सीटा कौन से सीमार आबद्ध करि हबो तार विश्वास चिरस्थायी नुह। से सांप्रदायिकता और सनातन धर्म मध्य आकाश पाताल फरक रही।
ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା ବା କଥାଟିକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକର କର୍ମ ଅଟେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏପରିକି ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବର କର୍ମ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଯାହା ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ନୁହେଁ ତାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ପାଇବା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନରୁ ଜାଣିପାରିଛି କି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏତେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଦିନରୁ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି କେଉଁଠୁ ହେଇଛି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇତିହାସ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି। ଇତିହାସରେ ଯେମିତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଏତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଏତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜିନିଷଟା ଇତିହାସରେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଜୀବର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ଶରୀରର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସନାତନ ଏକ ଅବିନାଶ, ତେଣୁ ତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବରାବର ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉ ଯେ ଅଗ୍ନି ସାଥିରେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟତିରେକେ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅଂଶ କି ତାହାର ଚିର ସାଥୀ ଅଟେ, ସେ ଚିର ସାଥୀ ହେଉଛି ତାର ସନାତନ ଗୁଣ, ଓ ସେ ସନାତନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଜୀବର ସେହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହେଉଛି ସନାତନ ଗୁଣ। ସେ ସନାତନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।